guys, for today's mini vlog, naami diri sa Kabudburan, Kalapi, Bohol. Ning balik mi diri guys, actually gahapon ra ang pista nila, pero ning balik mi diri kay naniudto og naglamaw mi og butong sa aho ang sister-in-law. Pagpananghid na usang bana guys, gitugtan raman sad ko sang bana. So for the go nindong ko dere. Nindot kayo view dere, mao ni ang bay. Kana siya, mao na kana siya. Kana na married na nanay anak. Kanang adto na pud migdagat ko noon niya. Kay adto man ni hapon, ambot madayon ba. Nabusog kayo ko guys. Lingkod lang ko dere oh. Nya. Kay nabusog naman. Busog na, nangaon og lunch, nya nagkaon og butong nga nilamaw. Ang problema guys, kay gikapoy na pug ko. Unsa? Kanang nagwat pa ko nila sa mga kauban kay wala pa sila ganahay mo uli. Ayun mo kabalakas ang anak kong nanglaag ko kay gi andaman to na ho og nilasay nga baka, basig mingon nga ako gasi kog laglaag nahong mga anak adto, pero gilutuan sung bana og nilasay nga baka. Don't you worry. Nya padong nasad mi ani manguli. Ay manami og panhapon og paniud to. So more to guys, narmi diri sa Kabudburan. Bye.